chini oro faimani bagi chini ringmabai tini kicha sekangono sung chini norok jotono saimano je 23 তারিখ অগাস্ট 2025 chini Tipraland statehood demand deni panda kop naitok lai ate historical kacha jono somabesh prothom laimung panda ngi laika thangnai 23 তারিখ অগাস্ট 2025 খুব naitok kai ingkha tini abono tei chungsetroi chini discussion ongkha meeting go ekai meeting go siddhant ongkha je media hindi রাজ্য সরকার প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু খাইয়ে যত পাবলিক যত সাপোর্টার जोंनो जेबाबे हेल्प लाइका जे बरंनो जों जेसाके बानो हामबाय रियाय तंगमान्या बनि बागै तिनि प्रेस मिट बिसिंतै चिनि जत्त विशेष करे पुलिस प्रशासन जारा 100% जोंनो सुबाखा कोनो डिस्टार्ब खालिया जों जतनो साइमानो नरबो साइमानो जे 2016 जे चिनि जे Tipraland statehood demand दे আগরতলা খাইমানি পরে जों जतनो दिल्लीও मानसि खाइमाबा 2016 नि परे 2025 9 বছর পরে जों আগরতলা প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ আবনো তুই যতন একটা টেনশন তংমানি চুংব তংমানি যে কোনো কিছু প্রবলেম দাংনো কিছু কিন্তু কোনো কিছু প্রবলেম তৈরি ইয়াওই নাইথক লাইয়ে जोंनो প্রশাসন বসুনো হেল্প লাইয়ে जोंनो লাইরি রহমান বাগै जों প্রথম পুলিশ প্রশাসন তথা রাজ্য প্রশাসন जों আইপিএফটি তাই চিনি যে শাখা সংগঠন जों বরমনা বেলাই বেলাই হামবাইয়া পারো তাই যত্তনি চালাই হামবাই মাইয়াফারো চিনি প্রেস মিডিয়া যারা রিপোর্টার संनाय रत्न नरकनि चुबामुं माइयांके जों आपसुं नायचकलाय जों आगु बिथां बांला खमो आदिनि प्रग्राम जे नरक जे सुबाखा चिनि प्रत्येकटा टुकरा टुकरा खालाय चिनि जे मिडिया कभारेज रिवै चिनि Tipralandनि जे मेसेज नरकनि मिडियानि बिसिंथै चिनि पाब्लिक रंनो जों रहरि मानखा बनि बागै नरकनि चुबामुं पटर तंमानि बागै नरकनोबो पाइपलाया हामबाय তাই হামবাই মাইয়াফারো চিনি হাকসাল চাম্পা একদম হাসুক বেসারনি ফাইনাই বড় চিনি কর্মী Tipraland হামজাকে যারা অ্যাটেন্ড খাইপাইনাই রক তাবুকব Tipralandनि প্রতি বরমনি জুস আদিনা যে নগৈ যে তাবুকব চিনি যে আসো হাকসাল পাইयै চিনি প্রোগ্রামও অ্যাটেন্ড দঙ্গै প্রোগ্রামনো সাকসেস খাইমানি বাগै চিনি गोबां হাকসালनि ফাইনাই যে কর্মী বরংনো হামবাইয়াফারো পাশাপাশি আগে जों जतनो साइमानो कायसा प्रग्राम कांके ताई कायसा राजनीतिक दल बादा तैरि खालायो ता थांबाय देहिनि सिक्रि साकरा खालायो लामा रगो गारि कासुबो कोनो समय अटैक मो आपनि घटना मां आगे केबोनि आपनि घटना दङ किन्तु जों खूब खुशी खूब तन्थक जे सिनि अ प्रग्रामो केब आपनि लामा कासुय डिस्टार्ब खायनाय बकरिखा एरियाबो केबो सिक्रि साकरा खालिया कायसा जागाव किच्छु ता घटना अंखा आबो साइमान्या बुदा चक्रान्त खालाय खायका जे कारेन्ट इलेक्ट्रिक जे आ जगह कामिओ करै हिनै बरक आबो दाबि खालायो रास्ता रुको खालाय तंगन बागै चिनि गोबां मा गारि किन्तु समय मतो फाइसपाय मानलिया आबो कोनो पलिटिकल पार्टी नाखायके खाया साइमिया आइफानो आबो একটা লোকেলनि जे इशू आबोनो जों मानि उइनाका ओभारअल आबोनि बागै ताई कोनो समस्या करे कायसा चिनि चाराय केपिटानि बाय एक्सिडेंट गि डकुमेंट का सीरियसली आबो खमलंग एलाकाओ चिनि युथ आईपीएफ तिनि जे कर्मी र सामुदानाय चिनि आदम संग बरक बनो जिबि हास्पाताल भर्ती खालायो जे मानसा बनो चुबा लायका आबो कायसा न कायसा घटना दङ आबोनो कारै चिनि पूरा जे प्रोग्राम बो जत्तनो जोंनो सुबाखा आबोन बागै जे सुबानाय रकनो जत्तनो न हामबाय जारा जोंनो गारि गुरा एरेन्ज खालायजानिबो सुबानाय रक रां पैसा रिवै बाक्सा डनेशन रिवै सुबांनाय रक नरनबो पाइपलाया हामबाय नरक आईपीएफ तिनि जे Tipraland डिमांड न तो ये नरगनि जे तान्तो मानि बागै जों चिनि बखा बासाखा पाइपलाया नरना हामबाय ओ हामबाय जानन बागैनो जों नरना तिनि रिंमा आबो जदि किछु सुनानि तंका किछु आबो नरसं उराम न तिप्रसाद फन यासि सुरि कक सावलाय थानाय सालाबो आमरा बांलानि कायसा जे स्लोगान रक पुंतै नखजाखा बा बन जे डिभिजन जे खरांति सामानुक जाखा आपरमते नंनि रिएक्शन ताम जों কিছুদিন আগে এক দুই দিন আগে নুখা আর বাঙালি বাহিনী হিনে ড্রেস খুবই আমরা বাঙালির ত্রিপুরা আমার আগরতলা আমার হিনে চিরকলাই মারক जों নুখা के जों बुसकांनि 13 तारिख सेकेंड सेटआप देव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आसुगै दङ आबोनो तुई आलोचना खालायनो आलोचना बोलते ताम जों तो कायसा राजनीतिक संगठन
bo obo haike khalai dongkha abno to sung bada to sung khalaiya kintu chini thani proshno tongnai proshashan ni je kaisa rajya sarkar rajya je proshashan অথবা পুলিশ প্রশাসন যে অমহাই কাইসা দল বাহিনী সাময়িক মাদে মান অববাই একটা সাম্প্রদায়িক কমিউনাল একটা ফ্যাকশন তৈরি উদা উনিয়া আবর প্রশাসন ওয়াদা ওয়ান সুক্কা আঙ্কাই আপনি পদক্ষেপ নানানি রেডি দিতম তৈরি দিতম বকি প্রশাসন আবো পদক্ষেপ না রাখা আবো কিন্তু IPFP পলিটিক্যাল পার্টি जों प्रश्न शुद्ध प्रश्न सिमिया प्रेस मिट तुइया IPFP बिनिचिनी मीटिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पाइमानी परे जों सिद्धांतनि अनुसारे जों बरकनि प्रशासननि थानि जों चिठी सिनाय आबो कि लिगेल ना इलिगेल आर इलिगेल जदि तखांकाय बरंनि प्रतितम पदक्षेप नाखा जों आबो प्रशासननो चिठी सिनाय आर तिनिनि प्रेस मिट नि बिसिंतिबो जों अबननो जों सानानि मुथुंगो যারা চিনি টিপ্রাসার আবার তুই গোবাংমা থামছে কাইটং जों साइमानो चिनी कर्मी रकबो तुंफ्लाका किन्तु आ जागा गोबांमा गभीर चक्रांत चलिउइ दंगै मानो आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरानि बागै काइसा चक्रांत तोरिङै मानो जे वानसा साइडनि बिसिंग फानो केबो आपति गरिबoi चुकलि रिबoi तुंफ्लारिनानि परिवेश दा तोरि खलाइतम आपति रंगै मानो काजे धैर्य रंबoi आबर अनो यासा गियावै जों प्रशासननि थाने अबनो या बायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथन आबो IPFP नि दाबि तंनाय आबो जों सिटिओबो सोंनाय किन्तु जों मीटिंग आलोचना खालायो मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों चिठी सुइनाय ताबुक सुइया 13 तारिख नि चिनि जे मीटिंग जों आबो डिसकासन नानै आ मेटारनो जों आलोचना खालायो।